Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali saya membacakan kitab tentang usul qiraat Imam Ibnu Katsir pada pembahasan al-alifatus sab'ah, alif yang 7. Mazhabul Imam Ibnu Katsir fil alifatil sab'ah. Mazhab Imam Ibnu Katsir pada alif-alif yang 7 sebagai berikut. Qara'a Imam Ibnu Katsir bitanwini nasbi fi lafzain. Imam Ibnu Katsir membaca dengan tanwin nasab pada dua lafaz, iaitu qawarira surah Al-Insan ayat 15. Ya, qawariran dibaca dengan tanwin. Amma mawdhu' tsani amma mawdhi' tsani, adapun tempat yang kedua min surat Al-Insan ayat 16. Ayat 16-nya fayaqru ka hafsin, dibaca seperti hafaz pada, iaitu dengan alif wasal waqfan, dengan alif yang wasal. Jadi kalau kita mewaqafkan dengan ini qawarirah, dan kalau diwasalkan qawarirong qawarir. Jadi hamzah qawari yang pertama sama dengan hafaz. Kemudian yang kedua samuda, di situ ada alif yang ada bulat di atasnya, dalam surat Hud ayat 68 dan surat Al-Furqan ayat 38 dan surat Al-Ankabut ayat 38, surat An-Najm ayat 51 dibaca dengan tanwin. Dibaca dengan tanwin samudan ya. Ini pada dua lafaz. Kemudian ikhtalafa riwayah rawiyal Imam Ibnu Katsir fi qiraati kalimat salasila. Ada perbedaan dua perawi Ibnu Katsir pada membaca kalimat salasila min surati Al-Insan ayat 4. Wa tafsiluha ala nahwil ayat tali, dan rincian sebagai berikut. Al-Imam Ibnu Bazzi waslan, ketika wasal salasila, iaitu bi fathil lam, ya, salasila wa aghlala wa sa'ira, tanpa ada alif di situ. Sedangkan diwaqafkan salasila, dibaca dengan salasila, ada alif, atau iskanul lam wa hazful alif, ya, salasil, ini sama dengan hafaz. Sedangkan Imam Kumbul waslan, ketika wasal dibaca salasila, sama dengan Al-Bazzi tadi, salasila. Kemudian ketika dia diwaqafkan salasil, iskan lam hazful alif, ya, salasil. Baik, itu. Kemudian pada kata ana lakinna wafaqal Imam Ibnu Katsir al-Imam Hafaz. Imam Ibnu Katsir sama dengan Imam Hafaz fi baqiyatil kalimatit taliyat min babi alifatis sabi'at, ya. Ini sama dengan Imam Hafaz dalam baca ana, iaitu ketika dia diwasalkan dibuang alif, ketika diwaqafkan isbatul alif ana. Lakinna huwa Allah, ya, kalau diwaqafkan lakinna juga adzununa wa rasula as-sabila. Kemudian sampai di situ pada alif yang 7. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam.